дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, умедворем хубу хуш, сеҳату саломат ҳастед. рӯзи хуше дошта бошед. Афсона Акогиршо ҳастам. То чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо тозатарин хабар ва гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно месозам. имрӯз 25 декабр аст ва соат дар душанбе 11. Тоҷикистон масъалаи ҷорӣ кардани маҳдудияти воруд аз Аврупоро баррасӣ дорад. Нахустин вохӯрии муколамаи бонувони раҳбари кишварҳои Осиёи марказӣ. пирӯзии мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бар Эрон. нахустин вохӯрӣ барои ташкили муколамаи бонувони раҳбари кишварҳои Осиёи марказӣ 23 декабр дар шакли онлайнӣ баргузор шуд. Ба огаҳии хадамоти иттилоотии Сенати Маҷлиси Олии Узбекистон дар чорабинӣ намояндагони 5 кишвари Осиёи марказӣ, раҳбари маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирона дар Осиёи марказӣ Наталья Герман ва сардори дафтари минтақавии барномаҳои рушди Созмони Милал оид ба кишварҳои Аврупо ва иттиҳоди давлатҳои мустақил Мирьяна Салярич Эгер иштирок карданд. дар вохӯрӣ нақши бонувон дар тақвияти ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар Осиёи марказӣ, иштироки онҳо дар умури иҷтимоиву давлатӣ, мусоидат дар иҷрои ислоҳотҳо, аз ҷумла дар таъмини баробарии гендерӣ, ҳимояти ҳуқуқу манфиатҳои бонувон баррасӣ шудааст. Наталья Герман гуфтааст, маркази онҳо омода аст барои баррасии ҳамкориҳои минбаъда, аз ҷумла тавсияи дастрасӣ ба шарикии минтақавию ҷаҳонӣ ва табаддули таҷриба шароитро фароҳам орад. бо пешниҳоди Герман, раҳбари муколамаи занони раҳбари кишварҳои Осиёи марказӣ дар соли 2021 бар зиммаи раиси Сенати Маҷлиси Олии Узбекистон Танзила Норбоева гузошта шудааст. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ба хотири пешгирӣ аз воридшавии шакли нави коронавирус аз Бритониё масъалаи ҷорӣ кардани маҳдудият барои воруд аз Аврупоро баррасӣ доранд. пайдоиши шакли нави коронавирус дар Бритониё бисёре аз кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст. Имомалӣ Мирзоев, сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, ба радиои Озодӣ гуфт, ин масъала феълан дар баррасӣ аст, ки чӣ гуна маҳдудиятҳо дар воруди шаҳрвандон аз Аврупо бояд ҷорӣ шаванд. ба гуфтаи сухангӯи вазорат, рӯзҳои наздик тасмими ниҳоӣ дар ин бора эълон хоҳад шуд. мақомоти Тоҷикистон дар ҳоли масъалаи ҷорӣ кардани маҳдудиятҳоро баррасӣ доранд, ки бархе аз ҳамсоя кишварҳо аллакай чунин тасмимҳое гирифтанд. аз ҷумла Узбекистон воруди шаҳрвандони 8 кишварро ба қаламраваш манъ кард. бар асоси ин қарор шаҳрвандони Австралия, Австрия, Дания, Олмон, Итолиё, Ҳолланд, Африқои Ҷанубӣ ва Бритониёи Кабир ҳақ надоранд то 10 январ вориди хоки Узбекистон шаванд. бисёре аз кишварҳои аврупоӣ ва осиёӣ низ тамосҳои ҳавоӣ ва заминӣ бо Бритониёро қатъ карданд. мақомоти кишварҳо аз он тарс доранд, ки намуди нави коронавирус аз Бритониё ба кишварҳои онҳо низ доман паҳн мекунад. нави коронавирус, ки зудтар сироят мекунад, дар Бритониё бо суръат доман мезанад. ба гуфтаи донишмандон, нави коронавирус назар ба нави маъмулияш 70% тезтар сироят мекунад. пас аз чанд соли танаффус, рӯзи 23 декабр гази табиии Узбекистон ба вилояти Суғд расид. ин дар ҳолест, ки ҳафтаи гузашта раис ҷумҳури Узбекистон Шавкат Мирзиёев содироти гази ин кишварро ба хориҷа маҳдуд кард. зимистони имсола дар Узбекистон хеле сард омад ва боис ба қатъ шудани интиқоли нерӯи барқ гардид. ҳоло маълум нест дастури Мирзиёев ба интиқоли гази табиӣ ба вилояти Суғд ва минтақаҳои дигари Тоҷикистон чӣ гуна таъсир хоҳад дошт. гузориши ҳамкорам Фарзон Муҳаммадиро аз расми ба истифодадиҳии гази табиӣ дар шаҳри Хуҷанд тамошо кунед. ҳамчун рамзи расидани гази табиӣ аз Узбекистон рӯзи 23 декабр дар мавзеи чашмаи арзанаи шаҳри Хуҷанд гулхан афрӯхта шуд. намояндагони ширкати Суғдиёнгаз ин маросимро анҷом доданд, вале гуфтанд, санаи расондани газ ба хонаҳои заминиву баландошона дар вилоят ҳанӯз маълум нест. зеро дар зиёда аз 8 соли набудани газ бисёриҳо лӯла ё қубурҳои интиқоли онро бурида ё кандаанд. мо наметавонем ки албатта ҳар кадомро хона ба хона бурда қубуршунанд. агар муроҷиат кунанду аҳолӣ омода боша, мо марҳамат, мо омодаем, мо тайёр кардем.
نسبت نقلیات های автомобилгар یعنی نقلیات ها باشد این با مرور زمان در نوبت اول ما بگذار کارخانه‌های صنعتی که با برق فعالیت میکنن ما اونها برگردانیم بر یعنی که بر گاز طبیعی. در خوجند حدود 150 کارخانه صنعتی فعال است که اکثر آنها با برق و یا انگشت کار میکنند و شرکت تا حالا با مالکان تقریبا 100 کارخانه به سازش رسیدند. در ولایت سوخت بیش از 850 کیلومتر قبور گاز موجود است و شرکت سوختیانگاز نزدیک به 60 کیلومتر آن را با خرج بیش از 1 میلیون سومانی تعمیر و بازسازی کرده است. طبق حساب پیشگی طلبات کارخانه‌های صنعتی ولایت به گاز طبیعی در یک ماه 2.4 میلیون متر مکعب را تشکیل می‌دهد و باور کرده می‌شود که شرکت مذکور از عهده تامینات آن به این کارخانه‌ها می‌براید. به گفته نمایندگان سوختیانگاز حالا 1000 متر مکعب گاز از ازبکستان به $130 خریده می شود و این نرخ 10 سال پیش از 340 تا 360 دلار بود. ارزش فروش آن هم برای هر یک کوبومتر از 2 سومانی گران نخواهد افتاد، در حالی که 1 لیتر گاز مایع بیش از 4 سومانی است. ساکنان حالا از آن نگرانند که منزل‌هایشان برای استفاده از گاز آماده نیستند و دوباره پیوند کردن لوله‌های گاز فرصت و خرج می‌خواهد. از سبب آنکه شرایط زندگی بسیار اویله ها مشکل تر هست، جای کاری نیست یا مردها در مهاجرت مهنتی می باشند تا آنجا مبلغ فیسانه از طرف فدراسیون روسیه حاضر دشوارتر شده است. با نظر من کفایگی نمیکنه تمام مبلغ از آنجا میفیساندگی حساب همین از طرف کارخانه همون تروبه هاش گذرانده تیان. آینده ما مبلغای هر ماهش حرکت کرده از روی همون شوچی میچه که شود اینش میسپردیم. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی را به تاجیکستان پرره قطع کرده بود. در گذشته حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرده است که از سرگیری واردات گاز طبیعی را از ازبکستان با مقامات کشوری همسایه مطرح کند، اما حکومت رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف همواره پاسخ رد داده است یا نرخ از حد بلند پیشنهاد کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بازی دوستانه میان تیم‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و ایران که دیروز 24 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشاگران دایر گردید، با پیروزی فوتبالبازان تاجیک با حساب 2-1 به انجام رسید. بازی دومی دوستانه میان تیم‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و ایران روز یکشنبه 27 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. باید گفت که منتخب‌های جوانان هر دو کشور خود را برای رقابت‌های قهرمانی فوتبال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را دارد آماده می‌کنند. با گزارش رسانه‌های خبری ایران، مهمانان از سفر خود به تاجیکستان اظهار خوشحالی کرده ابراز داشتند که میزبانی بسیار شایسته انجام داده بهترین امکانات برای تیم‌های نوجوانان و جوانان فراهم شده است. به فرارسی سال نو 2021 روزهای به شمار مانده است. در این راستا بعضی از هنرمندان مخلصان خود را با سال نو میلادی مبارکباد میگویند. حالا یکی از تمنیات‌های هنرمند شناخته تاجیک پروین یوسفی را میبینیم. من از صمیم قلب میخواهم که تمام تماشابینان را، یار و دوستان را، خویش تباران را، نزدیکان را، همکسبان را، همزبانان را و هموطنان را با فرارسی سال 2021 تبریک کنم. با آنها صحت، سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی را، امانی، آبادی، سری، پوری را تمنا دارم. همیشه خوش باشند و خوشبخت باشند. بانک ملی ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 25 دکبر چنین تعیین کرده است. بیننده های گرامی، این بود چند خبر تازه در برنامه نوید بامدادی. سامانه رادیوی آزادی را پیگیری کنید، از واقعه های روز بیخبر نباشید. همکارانمان باز دوام روز به شما گزارش و خبرهای جالب تهیه می کنند. تا برنامه بعدی، خداحافظ.